এ বর্ষ মধ্যে আমি এই কবাডি প্রতিযোগিতা আয়োজন করিছু। এই প্রতিযোগিতায় উভয় চারিটা টিম খেলিবে। যে উইনার হব সেমানଙ୍କୁ আমার অফিস তরফରୁ কিছু ঘোষণা করাଯିବ। এবে ম্যাচ আরম্ভ হব। রেফারি রেডি, অফিসিয়ালি রেডি। যাও সুন্দর ମାହାଙ୍ଗର 4 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଖେଳ ଦଉଥିଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର। କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ সেই ମାହାଙ୍ଗର 4 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଖେଳ ଦଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ରେଫରି 3 ପଏଣ୍ଟ, 3 পয়েন্ট পাইলা মাহাঙ্গা। মাহাঙ্গা খাতা করল সুন্দর ভাবে। রেফারি আউট। छोटा झील One point initial scoring. One point Mahanga. বর্তমান আমার নিশ্চল কইল 7 নম্বর খেলায় খেলা ধরছেন। ছোট ঝিল হলে বেশ সুন্দর খেলা প্রদর্শন। না কৌশি পয়েন্ট পাইনা ফেরি আসছেন। 1 point Mahanga. पुणी 7 नंबर खेलाड़ी निश्चित कोइला खेल दउचंती। सुंदर खेल प्रदर्शन नाइ संघर्ष करूचंती। पॉइंट बाहर करिया को चिंता करूचंती। ऑडियंस को हम अनुरोध करू सेटा ताली मारी पिला मान को उत्साहित करंतु। ऑडियंस को उत्साहित करंतु। पिला जते एनकरेज हेबे सेते खेल प्रदर्शन सुनो। Repeat it, sir. Please. First time out. Listen, boy. ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଖାଲି ବସିକି ଖେଳ ଦେଖିଲେ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ମାନେ 10 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଏନକରେଜ କରିବ ସେ ପିଲା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଆପରେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ରଖିଛୁ। नहीं रही गले 1 point निश्चित कोई
নিশান্ত কোহলি 8 মাঙ্গা 8 উভয় সংঘর্ষ ম্যাচ উভয় দল সংঘর্ষ ম্যাচ করছেন না কୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ନିରାଶରେ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଟିକେ ତାଳି ମାରି ପିଲାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହଁ ହଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି 1 ପଏଣ୍ଟ ମାହାଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛି निश्चित कोहली छोट झील सुंदर खेल प्रदर्शन 2 नंबर खेलाड़ी खेल प्रदर्शन सुंदर झील खेल दे सुंदर निश्चिंत गोयल सुंदर कैच सुंदर कैच पॉइंट बाहर करना थी फेरी आसले निश्चिंत गोयल 1 पॉइंट नाइ कौन से पॉइंट बाहर कर पाना निराश फेरी पॉइंट बाहर करने को चेष्टा कर फेरी गले सुंदर पॉइंट बाहर कर 2 पॉइंट निश्चिंत कोहली निश्चिंत कोहली 13 मांगा 9 मध्यांतर खेलर मध्यांतर आपण माने देखुथिबे आज ये जो संघर्ष प्लान मैच ए मैच ला हमें महांगा वर्सेस निश्चिंत कोहली भीतर ए मैच करा जाइतिला ए मैच निश्चिंत कोहली होछि निश्चिंत कोहली होछि 13 महांगा 9 हमें रेफरी महोदय को मो कॉस्ट्यूम टा सब आड़ ना निश्चिंत कोहली खेलाड़ी खेल दौन 2 नंबर खेलाड़ी रही गले 1 पॉइंट महंगा गोटे पॉइंट पाई बर्तमान महंगार खेलाड़ी खेल दौरान सुंदर खेल झील पिला हेले भी देख केते साहस सुंदर खेल प्रदर्शन कर 64 पॉइंट बाहर कर चेष्टा कर फाउल मारी थिले किंतु बर्तमान पाउडर नखी दी सुंदर कैच करछंती रही गले रेडर आउट 1 पॉइंट महंगा
রাডার আউট। ওয়ান বল নিশ্চিন্ত কই বর্তমান নিশ্চিন্ত কইল 7 নম্বর খেলায় খেলা দଉଛନ୍ତି রেফরি তীক্ষ্ଣ ଭାବରେ ନଜର କରିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି କି वन पॉइंट महंगा बर्तमान परवर्ती भातपड़ा भर्सेस सातबाटिया भातपड़ा भर्सेस सातबाटिया सुंदर नाई कौन से पॉइंट पाई ना संघर्ष जारी नाई फेल गले बाबा निश्चिंत कोहली आउला पॉइंट पाइला निश्चिंत कोहली फर्स्ट टाइम आउट निश्चिंत कोहली पॉइंट संख्या 16 महंगा 13 निश्चिंत कोहली पॉइंट संख्या होची भातपड़ा आर परवर्ती मैच आमे भातपड़ार अधिनायक अनुरोध करिबु सेमाने सजाग रहंतु ता टीम प्लेयर मानकु नै सजाग रहंतु एवं सातबाटियार प्लेयर मानकु आमे अनुरोध करिबु सेमाने वार्म अप करंतु ताको कैप्टन को आमे अनुरोध करिबु सेमाने हम ऑफिस राणी राडर आउट 1 पॉइंट महंगा लास्ट 5 मिनट महंगा 15 निशांत कोहली 16 लास्ट 5 मिनट संघर्षपूर्ण मैच सातटा पुओ पिला आ हाथ पड़ा किए खेली छोटा दिया सुंदर पॉइंट बाहर करछिन तीन पॉइंट निश्चित कोहली छोटा जियो सुंदर भाव प्रदर्शन करी 3 पॉइंट बाहर कर नैछिन लास्ट 4 मिनट निश्चित कोहली 19 महंगा 15 हेलो हां तापे ही अछन आउडा पॉइंट महंगा बाहर करछि हां तापे गल सिंपल लेलो कहबे खाली चिकन कहबे ताबे सुंदर 1 पॉइंट निश्चित कोहली आ 4 मिनट रिपीटिशन सुंदर ना चस मारुचंदी पॉइंट बाहर करिया चेष्टा करूचंदी बहुत सुंदर खेल खेलुची आहा पॉइंट बाहर करी आनी छी 1 बोनस 1 पॉइंट आंगा मेंबर थी महंगा 18 निश्चित कोहली कोड़ी महंगा 18 निश्चित कोहली कोड़ी लास्ट 3 मिनट्स सुंदर देखो छोटो झियो केते साहस घर भीतर बस मारी पड़ेगा पड़ नहीं ए तो हम खेलर नमूना आउडा पॉइंट ले छी सुंदर खेला किछि डरवा ना पॉइंट बाहर कर सुंदर नहीं रही गले
Radar out, 3 points, Nishin point. All out. First time out, Manga. Out in a minute. Out in a minute. In a minute. Nishin point 24, Manga 18. বর্তমান টাইম আউট হয়েছি মাঙ্গা ইয়ার মিশন তৈরি হচ্ছে 24 মাঙ্গা 18 সুন্দর পুଣି খেলা আরম্ভ হব লাস্ট 3 মিনিটস বর্তমান আমার খেলাড়ি খেলা হচ্ছেন সুন্দর খেলা প্রদর্শন କୁକୁର ଭଳିଆ ଆସୁ ଟାଇମ୍ ନଉଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫେରିଗଲେ ନିରାଶରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳ চেষ্টা করছেন পয়েন্ট বাহার করা কৌশি পয়েন্ট বাহার করে না তথাপি জারি রাখিছেন রানার আউট মিশন পয়েন্ট 1 পয়েন্ট মিশন পয়েন্ট 25 মাঙ্গা 18 মিশন তৈরি 25 মাঙ্গা 18 সুন্দর খেলা প্রদর্শন লাস্ট 2 মিনিট বর্তমান ନାଇଁ ରହିଗଲେ ଆରେ ହେଇଛି ଯେ ହେଇଛି ଅଫିସିଆଲି ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ରାଡାର ଖେଳ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ 2 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ କି ନାହିଁ ନାଇଁ ଖାଲି ବ୍ଲକ ଲାଇନ ଟଚ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାରିଥିଲେ ଚକ୍ ରାଡାର ଆଉଟ୍ ମାହାଙ୍ଗା 1 ପଏଣ୍ଟ ମାହାଙ୍ଗା ରାଡାର ଆଉଟ୍ ଲାଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ 26 নিশ্চয় 19 মাঙ্গা লাস্ট 1 মিনিট সুন্দর সুন্দর ভাবে পয়েন্ট নেওয়ার চেষ্টা করিদেলে নাই রাডার আউট 1 পয়েন্ট নিশ্চয় পয়েন্ট চিন্তা করিদেলে পয়েন্ট নেওয়া ପାଇଁ শেষ টাইম রে নেই পারি নাহাନ୍ତି রাডার খেল দଉଛି সুন্দর রহিগলে 1 পয়েন্ট মাঙ্গা ମାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 20 ନୁସନ୍ ଶୈଳୀ ହେଉଛି 27 ଲାଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଛୋଟ ଝିଅଟା ନାଇଁ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲେ ରହିଗଲେ ରାଡାର ଆଉଟ୍ 1 ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈଳୀ 1 ବୋନସ୍ ମାଙ୍ଗା লাস্ট 1 মিনিট সুন্দর বর্তমান 2 নম্বর খেলাড়ি খেল দৌঁଛନ୍ତି সুন্দর খেল প্রদর্শন না পয়েন্ট বাড়াইବାକୁ চেষ্টা କରୁଛନ୍ତି মিশন কলি 29 মাঙ্গা 21 আর পরবর্তী ম্যাচ আমার যে পরবর্তী ম্যাচ আমি ঘোষণা করেছু ভাতপড়া ভার্সেস সাতবাটিয়া ভাতপড়া ভার্সেস সাতবাটিয়া
ଆମର ଯାହା ହଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଝିଅମାନେ ମାହାଙ୍ଗା ଏବଂ ନିଶଙ୍କଲ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖେଇଲେ ତାହା କେବଳ এই দর্শক মানে এই খেলକୁ উপভোগ କରିଛନ୍ତି ଏ କେବଳ এই ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି এই ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ହୋଇଛି এই ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ପାଖରେ ଆସି